Da bi vam se u videu pokazali željeni titlovi i jezik, morate ih sami uključiti u opcijama videa na YouTube. 500 g graha, uliti 1,5 do 2 litre vode, ostaviti preko noći da se namoči i nabubri. 1 kg bilo koje junetine. Ja sam koristio 500 g junetine od buta i 500 g junetine plečke ili lopatice. Može i vrat. Dvije žlice suncokretovog ulja, 15 g soli. Ostaviti na sobnoj temperaturi do upotrebe, odnosno dok ne nasjeckate povrće i opkuhate grah. 500 g luka, svježa crvena slatka paprika, može rog ili babura. 150 do 200 g mrkve, oko 40 g korijena celera i isto toliko oko 40 g korijena peršina. 2 rajčice ili paradajza, 2 češnja češnjaka, sve oguliti, osim češnjaka koji će trebati na kraju recepta. Sitno nasjeckati. Listovi lovora, po želji malo ljutine, peperoncini ili ljuta feferona. Zakuhati. Ovo je prva voda od graha, tako se kaže. I ona se baca. Nema dobar okus, već u sebi ima žestinu koja vam ne bi bila ukusna. Znači kuhati samo 1 minutu. Ulje. Dobro upržiti na srednje jakoj vatri 15 do 20 minuta, dok luk ne poprimi zlatnu boju. Pirjati ili dinstati 15 minuta. Nastaviti još par minuta da tekućina od rajčice ispari. Sada dodati opkuhan i ocijeđen grah. Uliti 4 litre vode. Pričekati da zakuha. Nakon 5 do 10 minuta kada je zakuhalo, promiješati i nastaviti kuhati narednih 75 minuta. Znači sat i 15 minuta. U tavu dodati ulje, ali ne premalo, jer će zaprška biti presuha. Kratko promiješati, samo 10 do 15 sekundi. 50 g glatkog brašna, negdje se još kaže meko brašno. 5 g slatke mljevene paprike. Miješati i upržiti pola minute, ne dulje od toga. Ja uvijek uravnim tavu sa zaprškom u grah. To nije ništa nehigijenski, tava je potpuno čista, a temperatura je nešto manje od 100 stupnjeva. Ali umjesto toga možete u tavu dodati i malo vode da pokupi svu zapršku sa strane. Dodati mješavinu začina ili sol. Svakako si obavezno dosolite grah u tanjuru kasnije po ukusu. Ipak mora biti slano, puno je finije, vjerujte mi. Znam da je u pitanju sol, nije nikakva mudrolija, no međutim ovo jelo je daleko ukusnije kada ima nijansu više soli. Listići peršina, papar po želji i ukusu. Kuhati još 10 minuta. Ispod svakog mog videa na YouTube-u je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video.